Nabi kita bangga punya Imam Ghazali ini. Nabi kita berbangga kepada nabi-nabi yang lain bahwa Nabi kita umatku ada yang paling alim ngarannya Muhammad Al-Ghazali. Kemudian Al-Hujjah, wali Allah Ta'ala, ini jelas sudah. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Beliau disebut Al-Habru, orang yang sangat alim. Orang yang sangat alim, yang berbangga dengan beliau akan para nabi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bangga punya Imam Ghazali ini. Nabi kita berbangga kepada nabi-nabi yang lain bahwa Nabi kita umatku ada yang paling alim ngarannya Muhammad Al-Ghazali. Di mana bangganya Nabi kita apabila maka ada semasa lawan Ghazali. Nah, itu ada disebutkan tadi mimpi yang benar min imamin qutbin, daripada imam kutub As-Sayyidul Jalil Asy-Syaikh Abul Hasan Asy-Syadzili. Abul Hasan Asy-Syadzili bermimpi Nabi kita berkata bagi Nabi Musa dan Nabi Isa, ujar Nabi kita, wahai Musa, wahai Isa, apakah ada pada umat kalian seseorang yang alim besar seperti ini? Seperti ini maksudnya Ghazali. Berkata Nabi Musa, Nabi Isa, la, tidak ada. Oleh karena ini mensifatkan akan Ghazali oleh Nazim bil habri, dengan habar. Nah, macam ini nih, kisah-kisah macam ini nih, bahwa aku udah percaya mimpi itu. Nah, yang tadi katakan berkahnya kita, kan dapat berkahnya. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili bermimpi, Ugasidin, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah menuntun lawan Imam Ghazali. Rasulullah kemudian bertemu kepada Nabi Isa lawan Nabi Musa. Ujar Rasulullah, wahai Musa, wahai Isa, ikam adalah bisi umat nang alim macam umat kuning ini Ghazali ini. Ujar Nabi Musa kada ada, ujar Nabi Isa kada ada. Nah, jadi Al-Ghazali ini satu umat yang dibanggakan oleh Nabi kepada nabi-nabi yang lainnya. Ini berita mimpi daripada seorang wali Allah, Abul Hasan Asy-Syadzili. Kalau kita percaya yang demikian ini, nah kita dapat berkahnya. Namun kita kada percaya, kita dicegah daripada berkahnya dan diusir daripada kelompoknya. Al-Ghazali bermula Ghazali huwal imam hujjatul Islam alimul ulama'il a'lam, yang alim di antara ulama terkemuka, warisul anbiya, pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam, hasanatud duhur wal a'wam, keelokan masa dan tahun, zainul millah wad din, perhiasan agama, mujaddidu tariqati sayyidil mursalin, pembaharu tariqah sayyidil mursalin, muqtadal ummah ajma'in, ikutan umat seluruhnya. Abu Hamid panggilan beliau, Abu Hamid, ngaran sidin Muhammad, Abah sidin Muhammad juga ngaran, Kai sidin Muhammad juga ngaran, Al-Ghazali. Ada pendapat ulama mengatakan bahwa Al-Ghazali itu satu kampung kecil namanya Ghazalah. At-Tusi, Tus itu semacam kabupaten kira-kira segitu, kurang lebih itu Tus. An-Naisaburi, semacam provinsi Naisabur, negaranya Iran. Iran itu negaranya, provinsinya Naisabur, kabupatennya At-Tus, kampung kelahirannya adalah Ghazalah. Ada pendapat yang mengatakan demikian, rahimahullahu ta'ala. Haziya minallah fi jami' ahwalih, mendapat kedudukan dari Allah pada sekalian keadaannya.
min husni tasanib, dari bagusnya karangan beliau, wa jaudatiha, dan kebagusannya, wa jazalatil ibarah wa suhulatiha, besarnya ibarat dan mudahnya ibarat, wa husnil isyarat, baiknya isyarat, wa kasfil mu'dalat, membuka yang sulit, wa minat tabahur, dan daripada melaut fi jami'il ulum, pada sekalian ilmu. Macam Ibnu Hajar umpamanya itu ahli fikih, ahli hadis. Imam Nawawi ahli hadis, ahli fikih. Kalau Imam Ghazali ini ahli ilmu nang apa aja, ilmu nang apa aja ahli. Tabahur fi jami'il ulum, warusukhil qadam piha, dan pijakan yang kukuh pada sekalian ilmu. Ma'ama khassahullah subhanahu wa ta'ala bihi, serta yang Allah khususkan beliau dengan itu, min husnis sirah, daripada baiknya perjalanan, wa taharatis sarirah, sucinya hati beliau, wa kamalil istiqamah, sempurnanya istiqamah, wa hakikatiz zuhdi, dan hakikat zuhud, wal uzufi anid dunya, berjauh dari dunia, wal i'rad an jahatiha, berpaling dari kepangkatan-kepangkatan dunia, ma'atai siriha, serta mudahnya itu kepangkatan-kepangkatan bagi beliau, wa itrahi hasyamiha, dan melimparkan khadam-khadam dunia, wa min uluwil maraqi al-irfaniyah, dan dari ketinggian tingkatan-tingkatan ma'rifat, wattaghallghuli fil ulumil haqqaniyah, dan mendalam pada ilmu-ilmu hakikah, wal isyrafi ala ghayatil ghayat, dan menaiki atas kesudahan dari kesudahan, minal ulumil aqliyah, daripada ilmu-ilmu akal, wal madzahibil mukhtalifah, mazhab-mazhab yang bermacam-macam, al fasidah wal hakikiyah. Jadi beliau menguasai mazhab, baik mazhab yang sesat beliau menguasai maupun mazhab yang benar. Wulida, beliau dilahirkan radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi bi ulumihi bitus di Tus. Sanata 45 minal hijratin nabawiyah, tahun 450 Hijriyah. Wabtada abiha, dan beliau mulai di Tus, ma'asibahu, serta kecilnya beliau fi talabil ilm, menuntut ilmu waktu kecil di kota Tus tadi. Summa qadima Naisabur, hanya sidin datang ke Naisabur, ke provinsi. Wala zama durusa imamil haramain, beliau melazimi pengajian Imam Haramain. Jadi Imam Ghazali murid oleh Imam Haramain. Wajadda wajtahada, beliau bersungguh, hatta takharraja, sehingga lulus, fi muddatin qaribah, pada masa yang singkat. Wasara awhada zamani, jadilah beliau salah seorang yang hebat di masanya. Wajalasa, dan beliau duduk lil iqra, untuk membaca, wa irsyadit talabah, mengajari talabah, fi ayyami syekhihi al-imam, pada masa hidupnya al-Imam Haramain. Wa kana Haramain yatabajjahu bihi, berbangga dengan Imam Ghazali. Wa waqa'a lahu ittifaqatun hasanatun bi munadharatil ulama, dan terjadi bagi Ghazali kesesuaian yang bagus pada pandangan-pandangan ulama. Wa darrasa fin nizamiyah, beliau mengajar pada nizamiyah, al madrasatil ma'rufah bi Baghdad, madrasah yang terkenal di Baghdad. Wasara, jadilah Imam Ghazali imam al-Iraq, imamnya Irak. Ba'da an haza imamata Khurasan, sesudah beliau itu mendapat imam Khurasan. Wartafa'at manzilatuhu ala akabiril waqti, dan kemudian terangkat kedudukan beliau atas tokoh-tokoh di waktu itu. Summa taraka Baghdad, kemudian beliau meninggalkan Baghdad. Wa kharaja amma kana fihi minal jah, dan beliau keluar dari sesuatu yang adalah beliau padanya daripada kedudukan.
Wastaghala dan beliau bekerja bihaqaiqit taqwa dengan hakikat takwa, wasulukit tariqah dan menjalani tariqah, wa akhadha bit tasanifil azimah dan beliau menjalani atau masuk pada mengarang yang besar, pada karangan-karangan yang besar, allati lam yusbaq ilaiha yang tidak didahului kepadanya, mislul ihya seperti Ihya Ulumuddin. Itu merupakan salah satu karya besar daripada Imam Al-Ghazali. Sehingga banyak ulama-ulama mengatakan andai kata di dalam sembahyang itu boleh selain Quran dibaca, maka yang paling baik dibaca adalah Ihya Ulumuddin. Andai kata boleh sembahyang itu lain pada Quran bacaannya, maka mereka mengatakan Ihya yang patut menggantikannya. Wasara ilal Maqdis dan Ghazali berangkat lagi ke Maqdis muqbilan berhadap ala mujahadatin nafsi atas melawan nafsu. Summa ada kemudian beliau kembali ila Tus muqbilan berhadap ala nushil ibad atas memberikan nasihat kepada hamba Allah wa irsyadil khalqi dan memberikan petunjuk kepada makhluk. Walam yuzkar lahu radhiyallahu anhu syaikhun khasun bit tariqah, tidak ada disebutkan bagi beliau guru yang khusus dalam tariqah. Lakinnahu tetapi beliau ijtama'a berhimpun bi jama'atin min ahliha dengan satu kelompok daripada ahli tariqah. Asyara ila syai'in min dzalik, beliau mengisyarat kepada sesuatu dari yang demikian bi kitabihil maqsidil asna. Wa kana mu'azzamu tadrisihi adalah sebagian besar pelajaran beliau fit tafsir pada ilmu tafsir, wal hadis dan ilmu hadis, wa tasawuf dan ilmu tasawuf. Qala ba'dhum muzi'at tasanifuhu ala ayyami umrihi fabalaga kulla yawmin kurrasun. Dibagi karangan-karangan Ghazali itu atas umur sidin, mencapailah tiap-tiap harinya 1 juz. Imam Ghazali umur kada panjang, lahir tahun 450, wafat tahun 505. Berapa tahun umur Sidin kira-kira? 55. Nah, sedangkan Sidin mengarang kitab lebih daripada 50. Banyak karangan Sidin. Andai kata dibagi umur Sidin, setiap hari itu 1 juz. Wa anil Imam An-Nawawi an ba'di syuyukhihil mu'tamadin qala wuzi'at tasaniful Imam Al-Ghazali ala ayyami umurihi fa khassa kulla yawmin minha arba'atu kararisa. Jadi kalau umur Imam Ghazali dibagi lawan karangan-karangan Sidin itu sehari mengarang 4 lembar. Umur Sidin mulai lahir sampai wafat 55. Dihitung jumlah halaman kitab yang Sidin karang, seharinya 4 lembar Sidin mengarang itu. Hakadha sami'atu Syaikhan An-Nazim. Wa man ta'ammala tasanifahu rahimahullah, siapa yang memikirkan karangan Imam Ghazali, arafa makanahu minal ilmi, niscaya dia tahu kedudukan beliau daripada ilmu. Wa uluwa darajatihi fiddin, dan ketinggian derajat beliau pada agama. Walihada qala ba'dhum, mulai karena ini berkata sebahagian para ulama, law ba'asallahu nabiyyan ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la ba'atsal Imam Al-Ghazaliyya wa la kanat mu'jizatuhu fi kutubihi. Andai kata Allah mengutus nabi sesudah Nabi Muhammad, niscaya Imam Ghazali nabinya. Mana mukjizat Imam Ghazali menjadi nabi? Kitab-kitab karangan beliau itu seperti mukjizat bagi Imam Ghazali. Wal murad lau jaza zalik, andai kata boleh demikian. Andai kata boleh demikian, misalnya imbah nabi kita tuh ada nabi, Ghazali sudah nabi. Walakinnahu ghairu jaiz, tetapi itu kada mungkin. Wa innama huwa min babit takdir, itu daripada bab perumpamaan. Ka qaulihi ta'ala walau ruddu la'adu limanuhu anhu
jikalau orang-orang itu dikembalikan ke dunia, niscaya dia kembali bekerja, beramal terhadap yang dilarang Allah. Wa warada 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah subhanahu wa ta'ala yab'atsu li hadhil ummah man yujaddidu laha dinaha ala ra'si kulli mi'ati sanah. Hadis Nabi mengatakan bahwa Allah mengutus bagi ini umat orang yang memperbaharui bagi ini umat agamanya atas di ujung tiap 100 tahun. 100 tahun, 1 abad sejak Rasulullah itu ada Allah mengutus umat Nabi Muhammad yang merupakan mujaddid, pembaharu. Nah, boleh dikatakan orang yang paling alim seluruh dunia. Setiap 100 tahun sekali. Nah, pada masa abad pertama tahun 100 Hijriah itu disepakati oleh ulama-ulama dunia bahwa orang yang paling berhak duduk di situ adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sepakat bahwa itulah orang yang paling top di dunia saat itu, yang membawa pembaharuan kepada agama Rasulullah. Nah, kemudian di abad yang kedua, para ulama-ulama sepakat bahwa orang yang paling alim di abad kedua itu adalah imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sampai imam abad ketiga, abad keempat, abad kelima, ulama-ulama sepakat bahwa yang paling top di abad kelima seluruh dunia adalah Al-Imam Al-Ghazali. Anallah subhanahu wa kana ala ra'sil mi'atil khamisah al-imamu hujjatul Islam Imam Ghazali kama qalahu jama'atun minal ulama al-akabir minhum al-imam Ibnu Asakir. Walam yakhtalifin naqlu fil imam al-Ghazali fi ma'alimna annahu al-mujaddid fi dhalikal waqti, dan tidak kami ketahui khilaf pada manakal daripada Imam Ghazali sepengetahuan kami bahwa beliaulah yang mujaddid pada masa itu. Jadi macam-macam pendapat ulama itu. Abad pertama yang paling alim Umar bin Abdul Aziz. Ada lagi ulama mengatakan lain pada itu, ini yang paling alim. Di abad kedua orang yang paling alim seluruh dunia Imam Syafi'i. Tapi ada kelompok ulama lain lagi, bukan Syafi'i, si Anu ngarannya. Nah, cuma kalau untuk abad kelima itu sepakat seluruh ulama dunia bahwa Ghazali yang paling mantap, yang paling pantas untuk menjadi mujaddid agama ini. Nah, hingga situ wa anil Imam Ahmad bin Hanbal. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.